हाय हेलो नमस्कार मु आपन सुनील आज नुआ ब्लॉग को मुझे आसली ब्रश ब्रश करके आज रूम रे ब्लॉग कर कहीं शीत बहुत हो वेलकम बैक मो को चलते जावा एवं मुझे आसीगली ड्यूटी उपरको देखला बेलू गोटे गाड़ी आसी अटा गाड़ी अनलोड चलती चलते जा देखा ये आसला बेलू काली आम जोसा मरचंद आज जोसा आज जोसा मार चलती देखिए जोसा मरा चलती और जोसा भी से भल मारती चल देखिए ये कौन जोसा थुआई एपटे आसला बेलू कचरा गाड़ी आसला आज मुझे पचारि कचरा गाड़ी वाला से कहले ना मुझे वीडियो कर कहूँ ये जाऊँगी सब 8 गड़ को जाऊँचे 8 गड़ जाकि घुषुरी मैंने खाऊँ और कंपोस्ट भी हो घुषुरी मैंने प्राय खाऊँ कहले एपटे आसला बेलू ये पाम्पुड़ी चाट करूला बेलुला पाम्पड़ इला इला देखिपार इला के बेलुची इला टे स्माइल कर दियो एला हाय इला इला किसी कुह रागी जा किसी कहूनी छाड़ू सेपटे नुआ पिला कालिया एपटे कृष्ण देखिपारे इलाटा फोकस कर इला देखला किसी कहूनी छाड़ एपटे कालिया ये कृष्ण तार कर देखिपारे कृष्ण रहा बहुत दिन है ये आसी देखु बहुत फास्ट भी मार्चन देखु जोसा अरे बाबा अरे अरे के गोटे जोसा कला देखो ठीक पूरा मस्त जोसा तेल टे पड़ो पानी पड़ो हाँ पूरा रेडी हाँ ओपा स्टाइल पैसा दौर टे आलू हाँ अरे बस गुफ से प्रोफेशनल आगुरी होटेल फोटेल करूले देखिए सुंदर लगे भाई टे चकुली मार चकुली गोटे मार देखिया हाँ मारुन चकुली मार बाबा झाड़ू मारते देख चकुली एका मारे बाबा फुल पकेला थोई सारे हाँ स्पीड देखिपे आंकर प्रोफेशनल सी ना बहुत जल्दी मारते केतटा एकाथरे 1 2 3 4 5 6 7 अरे वाह आउ भी माइले आसने मो पलि आसली खायापी जोसा सॉरी चकुली जोसा भी खाइली चकुली खाऊँ गोटे संबर चटनी बढ़िया है देखिए आर भी भल है संबरटा ना तुमटा आज बढ़िया देखा आ चटनीटा मे भी समझ मत भल लगे चटनीटा देखिए आसीगली खाई पी आम किचन को आसला बेले देखिली एपटे सब चली कम अधा कम सरीगला एबे आसला चिकेन बहुत लेट रे चिकेन आसला लेट रे चलती आज चिकेन देखिए आ पीसेस केमती अच्छी एपटे सब चली एपटे कषा चली मसला कषा होपटे चिकेन केमती होगा ग्रेवी सहित कुल सार आज मार्च सुपरवाइजर कथा हो कौन केमती आज दिहब चिकेन कौन केमती रोचे ग्रेवी केमती रोचे देखा टेस्ट भी करेंगे देखिपे अरे वाह खट्टा देखिपे आंबुल खट्टा ये जानते चिकेन बापा पनीर भी डाल ओहो बांप बसगला सांगे सांगे हाँ सब एपटे टे बुले पलि आसले कुकुर छुआ खेलते सुंदर लगुच सांगे सांगे खायाटा कौन देखे पारे कहीं मुझे डमणा बाहरी पड़िली डमणा जाऊँगी देखिए ये 12 नंबर ये गेट सब सिक्यूरीटी मैंने अनौजी कौन भिड करें भाईर मोर जाऊँ आलोक भाईर मोर बाहरी पड़े आम ये रोड को देखिपे खरा केमती हो बढ़िया लगुच शांति लगुच एपटे देखते सब भिड़ ये होटेल एसगलु आम आसला बेले गोटे बाटे धक्का गाड़ीटे देखिपे अरे वाह
ଆସ ଭାଇ ଅନେଇଲେ ଗାଡ଼ିଟେ ଧକ୍କା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲେ ପୁଲିସ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଡମଣା ଆଡ଼କୁ ଡମଣା ଛକ ଡମଣା ହାଟ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛି। ଏବେ ହାଟରେ ବାହାରିଲା ଏକ ଢମଣା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାଇଲିନି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ ଅଧିକ ଥିଲା। ଢମଣା ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିଲା ଢମଣା ବାହାରିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଗଲା ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୀତ ବାଜୁଛି କ'ଣ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି। କଚରା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲମେଟଟା। ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଆମ ମାଲ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ମାଲ ସେ ମାଲ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ବୋଧେ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରୁଛି। ଏବେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଗଲା ଆମର ସପିଂ ମଲ୍ ବିରାଟ ବଡ଼ ବାବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ବିରାଟ ବଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍। ଓଟିଭି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏ ଓଟିଭି ଆସିଥିଲା କାହିଁକି ଏ ଓଟିଭି ବାବାରେ ଭିଡ଼ ଜବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଘରଟା। ওটা ହେଲା କେଉଁଠି ଜାଗାଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ କିଡ୍ ସ୍କୋୟାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଡ୍ ସ୍କୋୟାର ବି ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥିଲା ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ। ବାବା ସବୁବେଳେ ଏଠି ଭିଡ଼ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲିଟରାଲି ଅଧିକ ଭିଡ଼। ଗାଡ଼ି ଜମା ଚଲେଇ ପାରିବନି। ସେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ମଙ୍ଗନିସ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ମଙ୍ଗନିସ୍ ଇଏ ଆମର କିଟ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କିଟ୍ ଗେଟ୍ ଏଇଠି 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ଯିବା ବାଟ। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ 12 ନମ୍ବର ପୁଣି କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିବ। ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ରନିଂରେ ନଥିଲୁ ଆସିଗଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଗଲୁ 4ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ସେ ସେପଟେ ସେଠି କ'ଣ ଚିଲଉଛି ଦେଖୁନ କ'ଣ କହୁଛୁ କିରେ କି ହସ। ଏବେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଏଠି ଜଲେବି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଲେବି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେଲ ଗରମ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଲାଇଟର ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଲାଇଟରକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ନା ସେ ଏକର ନେଇଯାଉଛି ଇଏ ସେକର ନେଇଯାଉଛି। ସାର୍ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହାଏ ସାର୍ ଆଲୋକ ବାବୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲଗାଏ ପାଣି ହାଣ୍ଡି ଲଗାଇଦେବି। ଅଣ୍ଡା ଦେଖୁଛି ଅଣ୍ଡା ଆଜି ଅଛି ଛୋଲେ ବସିଛି। ମୁଁ ପାଣି ହାଣ୍ଡି ଲଗାଉଛି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ହାତରେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ନାଇଁ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା ନାଇଁ ହେଲାନି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଛାଡ଼। ଏବେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଜଲେବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏ ଦେଖୁଛ ରସଗୋଲା ଥୁଆ ହେଇଛି ସରି ଗୋଲାପଜାମୁନ ଥୁଆ ହେଇଛି ରସଗୋଲା କହିଥିଲି। ଏପଟେ କ୍ଷୀରମରା ଚାଲିଛି। ଏଠି ସବୁ ସିରା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। କାଳି ତାର ଇଏ କରୁଛି ଚାହା କରୁଛି। ଗୋଟେ କ୍ଷୀରମରା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ଚାଟ୍ ଅଛି ଚାଟ୍ ଖାଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଟ୍ ପାଇଁ ସେ ଚଟଣି ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଠି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ ଜବର। ଇଏ କେମିତି ଦେଉଛି ଡୋଲୁ ଦେଖିଲୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଲୁ ଚାଟ୍ ଦେଖିବା। ଚାଟ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ବି ହେଇଛି ଖାଇଦେବା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଚାଟ୍ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ଦେଖିଲ ତମ ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ବାହା ସରିଲାଣି ପୁଣି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କହିବା ଛାଡ଼। ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ବାହା ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ପୁରା ସିନେଟିକ୍ ନେବି ଆଉ। ଏବେ ରାତି ଡିନର୍ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଭାତ ଡାଲମା ପାମ୍ପଡ଼ ଛୋଲେ ଚଣା କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ସେ ଆମ ବସିଛନ୍ତି ସାରେ ସୁପରଭାଇଜର୍ ମୋ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲି ଖାଇ ପିଇକି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର।